In place. Oh, lundag. In place. Oh, lundag. Oh, in place. Ano ninyo? In place. Oh, ikot na yan ha. Pinibidyo. Sapa. Kamay. 1, 2, 3, 4. Taas. Sapa. Ikot. Ikot ka rin. Ganon. 1, 2, 3, 4. Taka. 1, 2, 3, 4. Speta. 1, 2. Lundag. Wag mo. Kabila. Para akin sa kabila. Ito. Ulit. 1, 2. Squeeze. Sa speta. 1, 2. Sa timing niya. Ang kamay na ganon. 4 niyan. 1, 2, 4 din. 4 din na rin. Bukod na sa video. Tapos pa bago ako makapasok.